نیلام گھر کو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس یادگار پروگرام کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ یہ اگست 1975 کی ایک شام تھی جب کراچی ٹی وی مرکز کے پروڈیوسر عبدالکریم بلوچ نے صدر کے کاروباری علاقے میں ایک دکان کے باہر اشیاء کی نیلامی ہوتے دیکھی۔ انہیں یہ منظر دیکھ کر سوالات کے ذریعے انعامات تقسیم کرنے کے پروگرام کا آئیڈیا سوجھا اور ان کا یہ خیال نیلام گھر کے یادگار پروگرام کی بنیاد بنا۔ نیلام گھر کا پہلا پروگرام 4 نومبر 1975 کی رات 8 بجے کراچی ٹی وی مرکز سے نشر ہوا، جس کے میزبان طارق عزیز تھے اور یہ عارف رانا کی پیشکش تھا۔ ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر نیلام گھر کے شروعاتی دور کی نایاب اور یادگار تصویری جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور، عالیہ احمد اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ طارق عزیز ابتدا میں السلام علیکم سے نیلام گھر کا آغاز کرتے تھے، پھر انہیں ایک نابینا لڑکے کا خط ملا جس میں شکوہ کیا گیا تھا کہ وہ ان جیسے لوگوں کو تو مخاطب ہی نہیں کرتے، جس کے بعد طارق عزیز نے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں والا جملہ بولنا شروع کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ رضوان۔ اسپیئر پارٹس میں جتنے نام آپ کو آتے ہیں؟ گاڑی، دروازہ، چھت، بونٹ، مراٹ، ڈیش بورڈ، آرٹ پلیٹس، لائٹ ڈگی اور اسکرین، شیشہ اور ہینڈل، پیچ اور ہیڈ لائٹیں، گرل اور دفتروں میں کام آنے والے سامان کا نام لیں۔ پینسل، بک۔ تو اتنے شرما کیوں رہے ہیں آپ؟ دفتروں میں صرف پینسل ہوتی ہے؟ دفتر کبھی گئے نہیں نا، اس لیے پتہ نہیں ہے۔ دفتر کبھی کسی کے دفتر نہیں کبھی گئے؟ بھی نہیں گئے۔ اس بات پر آپ کو 1 2 3 5 7 8 9 10 اور اس مسکراہٹ پر 5 1 2 3 4 خواتین کے پہننے والے زیورات جتنے بھی آپ نام لے سکیں۔ رنگ، ایئر رنگ، چوڑیاں، بریسلیٹ، بندیا، جھومر، ٹاپس، بالی اور پائلیں، نوز پن۔ وہ کیا ہوتی؟ یہاں جو پہنتے۔ اچھا، اور سپیئر پارٹ؟ خواتین کے 5 نام جو کبھی کسی نے نہ سنے ہوں۔ جی۔ ریما، ہاں سائمہ، ہاں، نرگس، اور ابھی کہتے ہیں کہ میں کبھی دفتر نہیں گیا۔ پاکستان کے جتنے شہروں کے نام آپ لے سکیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری، کوئٹہ، سرگودا، ملتان، چکوال، ساہیوال، بھورے والا، میاں چنو اور ٹائم ہوا جی، آپ دونوں مل کر کوئی قومی نغمہ سنا دیں۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پریشان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ بہت شکریہ، بہت۔ نیلام گھر کے شو کی سب سے بڑی خاصیت پروگرام میں شریک ناظرین میں سوال و جواب کے ذریعے انعامات کی تقسیم تھی۔ میزبان طارق عزیز نہ صرف ناظرین کی نشستوں پر جا کر سوالات کرتے بلکہ اسٹیج پر بھی سوال و جواب کے دلچسپ مقابلے کروائے جاتے تھے۔ میرے بھائی، آپ کے پاس 500 پوائنٹس ہیں، کیسے کھیل کا آغاز کریں؟ 100۔ قائد اعظم نے کتنی گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی؟ 2 جواب درست۔ 600 پوائنٹ سے ایک سوال ہو گیا۔ 200۔ یہ بتائیے کہ اعلان آزادی کے بعد قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ کب لگایا تھا؟ جولائی 47۔ 3 جون 1947۔
غلطی ہو گئی جی. آپ کے پاس 400 پوائنٹس ہیں, 2 سوال ہو گئے. 100. 21 جنوری 1940 کو قائد اعظم نے کس ہندو رہنما کے خط کے جواب میں لکھا تھا, گلاب کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو باقی رہتی ہے؟ نہرو کا جواب. مہاتما گاندھی جی کے خط کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا. آپ کے پاس 300 پوائنٹس رہ گئے اور 3 سوال ہو گئے. 100. بتائیے قائد اعظم نے کون سی گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی؟ تیسری گول میز. تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی. آپ کے پاس 400 پوائنٹس ہیں, 4 سوال ہو چکے. 200 بولتے ہیں. قائد اعظم کے 14 نکات میں سندھ سے متعلق ایک اہم مطالبہ شامل تھا, وہ کیا تھا؟ سندھ کو الگ صوبہ بنایا جائے. سندھ کو الگ صوبہ بنایا جائے. سندھ کو بمبئی سے الگ کر لیا جائے, الگ صوبہ بنایا جائے. جواب درست ہے جی. 600 پوائنٹس ہو گئے اور 5 سوال پورے ہوئے. تشریف لے جائیں یوٹیلیٹی سٹور اور اس پر آپ 600 کی خریداری کر لیں. نیلام گھر میں نہ صرف نئے شادی شدہ جوڑوں کو انعامات سے نوازا جاتا بلکہ حال میں موجود سب سے بھاری بھرکم اور سب سے لمبے انسان کو بھی انعام دیا جاتا. ان کے علاوہ نوجوانوں میں ادبی ذوق پیدا کرنے کے لیے نیلام گھر میں مدعو کیے گئے طلباء کے درمیان بیت بازی کے دلچسپ مقابلے بھی کروائے جاتے. اور آج آپ کے درمیان فیصلہ ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے ٹرافی جیتنے والی ٹیم کے ساتھ جائے گی. جی پہلا شعر میں پڑھ دیتا ہوں. میرے آنگن کی اداسی نہ گئی, روز مہمان بلائے میں نے. جی گورنمنٹ کالج برائے خواتین جڑاں والا. یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے, یوں بھی سینوں میں ایک کدورت تھی. تم نے رسمن بھلا دیا, ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین جلال پور جٹاں. یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں ہم, بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت تھی, تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا. ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہے فراز, راتوں رات ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ. ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ. غم کے سنجوگ اچھے لگتے ہیں, مستقل روگ اچھے لگتے ہیں. کوئی وعدہ وفا نہ کرو کہ مجھے بے وفا لوگ اچھے لگتے ہیں. نامگر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. نکلا نہیں ہوں آج بھی اپنے حصار سے, حد نگاہ آج بھی ہے میرے سامنے. یہ لوگ میری فرد عمل دیکھتے ہیں کیوں, میں نے فراز خود کو پیمبر نہیں کہا. کہا الف. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. نون 1 نون 2 نون 3. نیلام گھر کے ذریعے نہ صرف ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوا بلکہ عوام نے ملک کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات سے بھی تعارف حاصل کیا. ملک گیر شہرت رکھنے والے کچھ کردار. آج 2 کردار میرے مہمان ہیں, تو پہلے استقبال کیجئے گیسٹ ہاؤس کے بابو نوید. دوسرے مہمان مائی نیم از ریمبو. آپ کا اصلی نام کیا ہے, کہاں تعلیم پائی, کیسے ٹیلی ویژن میں داخلہ ہوا؟ میں پشاور میں پیدا ہوا جی, اور لاہور میں میں نے شادی کی اور اسلام آباد میں رہتا ہوں. ٹیلی ویژن کے علاوہ میں لوک ورثہ میں جاب کرتا ہوں. فاروق کیسر صاحب نے مجھے کلیہ میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا. جی ریمبو, آپ کچھ اپنے بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیں گے؟ پہلے تو جی مجھے یقین نہیں آ رہا, جو نیلام گھر میں شاید اتنا سا تھا دیکھا کرتا تھا, آج میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا, یاد کیا. میں جی اپنے گھر پیدا ہوا, کا مطلب ہے کہ اپنے گاؤں ایبٹرآباد میں. میرا تعلق بھی سرحد سے ہے. 75 میں ہم لوگ راول پنڈی آ گئے. اصغر مار کالج سے میں نے گریجویشن کیا. 85 میں میں پہلی دفعہ گیا اسٹیج کیا. 88 میں میں ٹی وی گیا, وہاں سید شاکر عزیر صاحب نے میری رہنمائی کی. آج میں ریمبو ان کی وجہ سے اور محمد نثار حسین صاحب کی وجہ سے ہوں.
असल नाम माई नहीं, वो यही है, अब असल ही बनता जा रहा है, अफजल खान। आप दोनों की मोहब्बत कि आप नीलाम घर में तशरीफ लाए, आपके आने से मेरा प्रोग्राम सजा, आपका बहुत शुक्रिया। नीलाम घर में तकसीम किए जाने वाले इनामात में ज़रूरियात ज़िंदगी की आम अशिया के साथ साथ गाड़ी भी शामिल थी। पाकिस्तान टेलीविज़न के नाजरीन की याददाश्तों में नीलाम घर का वो यादगार प्रोग्राम ज़रूर महफूज होगा जिसमें एक नाबीना शख्स हाफिज़ नसीम ने बड़े बड़ों को शहमात देकर इनाम में गाड़ी हासिल की थी। मैं पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर और जिसका फैसला आज कार का होना है उन्हें बुला रहा हूं, हाफिज नसीम। सवाल है मेरे दोस्त के रंज ना करो, खुदा हमारे साथ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस सहाबी से फरमाए थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त है साहब। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप जाते हुए किस मशहूर सूफी बुजुर्ग के मजार पर हाजिर होकर एक नज्म पढ़ी थी? ये मसनवी मुसाफिर पढ़ी थी, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे। कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली। इसका बानी कौन था? इसका बानी कौन था ये यूं ही पूछ रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक। जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि खैरी बरादरान के नाम क्या थे? अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। जब्बिना! जब्बिना! ख़वातीन और हज़रात, आपकी गवाही के साथ और इन कैमरों की गवाही के पूरे पाकिस्तान की गवाही है, कार की चाबी हाफिज नसीम के हवाले। पिछले प्रोग्राम में आपने कार जीती, पूरा पाकिस्तान आपके चेहरे से आशना हुआ, लेकिन वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता था। ये बताएंगे कि ये जो आपके साथ अलमिया हुआ, ये बचपन से पैदाइशी था या? जो आंखों की प्रॉब्लम है ये पैदाइशी थी, लेकिन बचपन में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। बाद में फिर आंखों में कुछ तकलीफ हुई, फिर ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खुदा को मंजूर न था, रोशनी चली गई। ये आपके नाम के साथ हाफिज का लफ्ज लगा हुआ है। हाफिज आप कुरान? मैं अल्लाह के फजल करम से हाफिज कुरान भी हूँ। कि आप इतने बहुत से सवालात, ये आप कैसे आप तक ये इल्म पहुंचता है? एक शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो मेरी बहन है मोहतरमा सफिया मलिक साहिबा। उन्होंने मेरी हर मामले में मदद की। आप आजकल किस कॉलेज में और किस ईयर में हैं? मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में BA पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ। आप किसी ऑफिस में भी कुछ वक्त गुजारते? अकाउंटेंट जनरल सिंध में हूँ और टेलीफोन अटेंडेंट की हैसियत से मैं वहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। अच्छा, हाफिज नसीम के पास एक और हुनर भी है। किसी को अपनी जाहिर है कि सालगिरह या शादी का दिन जरूर याद होता है। आप हमें तारीख, महीना और सन बता दें, नसीम आपको दिन बता देगा। नसीम 3 जुलाई 1947 जुमेरात। वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है, बरी कहते हैं उसे। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाले गवाह हैं कि तारिक अजीज़ ने नीलाम घर को हमेशा वतन से मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया। नीलाम घर के इख्तिताम पर जब वो अपनी पुरजोश आवाज़ में कौमी नारा लगाते तो देखने वालों के दिल जोश व जज्बे से भर जाते। और इसके साथ ही आज हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। नीलाम घर को न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान करार दिया जाता है, बल्कि इसे PTV के सबसे तवील अरसे से जारी रहने वाले प्रोग्राम का एजाज़ भी हासिल है। नीलाम घर का पहला दौर 1975 से 1983 तक जारी रहा और इस दौरान कराची TV मरकज़ से कुल 425 प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि नीलाम घर के दूसरे दौर 1985
1985 से 1993 के दौरान 415 शो टेलीकास्ट हुए, जिनमें ज़्यादातर प्रोग्राम लाहौर टीवी मरकज़ से नशर हुए। यूं इन दोनों अदवार में कुल मिलाकर 840 प्रोग्राम पेश किए गए। 9 जुलाई 1993 को नीलाम घर का नाम बदलकर तारिक अजीज़ शो रख दिया गया, जो इस प्रोग्राम का तीसरा दौर था, जबकि 18 मार्च 2004 को ये प्रोग्राम बज़्म तारिक अजीज़ के नाम से अपने चौथे दौर में दाखिल हुआ। यूं तीसरे और चौथे अदवार में मजमूई तौर पर 300 प्रोग्राम टेलीकास्ट हुए। नीलाम घर को मैं एक अवामी प्रोग्राम कहता हूँ, इसलिए कि इसमें हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं। इसमें झोंपड़ी का मजदूर भी आता है। मैं कहा करता हूं कि मेरा ये प्रोग्राम जो है ये अल्लाह के फजल करम से मजदूर की झोंपड़ी से लेके ऐवान सदर तक देखा जाता है। तो अवामी प्रोग्राम है, इसके ज़रिए लोगों तक इल्म भी पहुंचाया गया, इत्तलाआत भी पहुंचाई गई। लोगों ने इस प्रोग्राम में अपने मुल्क की आला मुख्तलिफ फील्ड्स की आला शख्सियात से तारुफ भी किया, लोगों तक बहुत से इनामात भी पहुंचे। नीलाम घर में शिरकत के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के 5 इलाकाई मराकज़ से फ्री पास तकसीम किए जाते, जिनमें दूर दराज से आने वाले मेहमानों को तरजीह दी जाती थी। तारिक अजीज़ नीलाम घर की शूटिंग 2 घंटे में मुकम्मल करवा देते और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी वजह से नीलाम घर का कोई शो कैंसिल करना पड़ा हो। जब नीलाम घर की वजह से पीटीवी की आमदनी में इजाफा हुआ तो तारिक अजीज़ को भी घंटों और मिनटों के हिसाब से मुआवजा मिलने लगा। तारिक अजीज़ ने नीलाम घर से करोड़ों कमाए, लेकिन उन्होंने रुपया पैसा जोड़ने की बजाय अपनी ज़िंदगी में ही अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया था। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में मियाँ अब्दुल अजीज़ के घर पैदा हुए। उनकी पैदाइश के साथ ही उनके वालिद ने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया। तारिक अजीज़ ने इब्तदाई तालीम जालंधर से हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ साहिवाल हिजरत कर गए, जहाँ से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उनकी अगली मंजिल लाहौर था। तारिक, आपने आवाज़ का इस्तेमाल रेडियो से शुरू किया 1960 में, शायद आप नहीं, आवाज़ का इस्तेमाल तो पैदाइश पर ही रोना शुरू कर दिया। मतलब लोगों के लिए? जी, रेडियो से शुरू किया? जी हाँ, रेडियो। 1960 64 में टेलीविजन आया, आप टेलीविजन पे आ गए। आपने नौकरी की टेलीविजन में पहले? नौकरी का अनवर ये सुन लें कि 64 में रेडियो पर 150 रुपए पे मुलाजिम हुआ था और 150 पर ही नौकरी छोड़ी। बाकियों की तरक्की होती थी 5 रुपए सालाना, मेरी वो भी बंद थी कि मैं जरा तरक्की पसंद था। अच्छा। लाहौर में रहता था, साहिवाल में घर था। तो मेरा एक दोस्त है आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाता है, मेहदी हसन। तो मैं और वो साहिवाल से हम निकले थे ये अहद करके कि घरों से कुछ नहीं लेना और अपनी जिंदगी को खुद बनाना। तो लाहौर आ गए। 17 रुपए महीने की एक कोठड़ी भाटी दरवाजे में हम दोनों ने ले ली और वहां जमीन पर अपना सोते थे सारा दिन। लाहौर की सड़कें थी, हम थे। अश्क रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। अच्छा, शो के बारे में मैं आपसे सच कहूं कि मैं हमेशा खौफजदा था। यूं बैठ के 2-4 से बात कर ली। टेलीविजन का हर शोबा मैंने देखा, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की, लेकिन यूं शो नहीं किया था। आगा नासिर का ख्याल था कि मुझ में एक वो विट है थोड़ी सी जो आप में बहुत है, कि मैं शो कर सकता हूं। कमाल का शो था, 6 साल चला। 6.25 साल। 1964 की शुरुआत में पाकिस्तान टेलीविजन के पहले प्रोग्राम डायरेक्टर असलम अजहर ने रेडियो से वाबस्ता कुछ चेहरे अपनी टीम में शामिल किए, जिनमें एक नाम तारिक अजीज़ का था। जुमेरात 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन के सफ़र की शुरुआत हुई और उस शाम तारिक अजीज़ को पीटीवी के पहले अनाउंसर और न्यूज़ कास्टर होने का एजाज़ हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ।
इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता होने के बाद तारिक अजीज ने बतौर न्यूज़कास्टर, मेज़बान, ड्रामा नवीस और हिदायतकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। यहाँ तक कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पीटीवी का चेहरा कहलाने लगे। ये 1965 की मैं बात कर रहा हूं। अभी टेलीविजन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में 1 साल के करीब हुआ था। इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त टेलीविजन का पहला न्यूज़कास्टर और पहला अनाउंसर बनने का एजाज मुझे हासिल हुआ। ये कुदरत की देन होती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी जगह कोई भी हो सकता था। तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपने अरूज के ज़माने में चंद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन शुरू से आखिर तक पीटीवी ही उनकी पहचान बना रहा। तारिक अजीज़ को उनकी शानदार खिदमात के एवज़ 1992 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया, जबकि 1998 में वो टेलीविज़न के बेहतरीन मेज़बान के एवॉर्ड के हकदार करार पाए। 18 मार्च 2019 को कोविड-19 की वजह से बज़्म तारिक अजीज़ को बंद कर दिया गया। यूं वो यादगार प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाली 3 नस्लों को मुतासिर किया था। इस दौरान आवाम से दूरी और तन्हाई ने तारिक अजीज़ जैसे अवामी इंसान को बिस्तर मर्ग पर पहुंचा दिया। उन्हें 16 जून 2020 को तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल दाखिल किया गया, जहां अगले ही दिन 17 जून 2020 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तारिक अजीज़ ने वारिसान में एक बेवा हाजरा को छोड़ा, ताहम उनके कोई औलाद नहीं थी। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर उनके कोई औलाद होती तो वतन से उनकी मोहब्बत में बंटवारा हो जाता। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की सुनहरी यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पीटीवी के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।